अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम जिस मज़मून की तैयारी कर रहे हैं वो मज़मून है स्कॉलरशिप इम्तिहान मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा टॉपिक शुरू है, टॉपिक नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज, जिसके जो है हमने 2.1, 2.2 और 2.3 ज़िमनी टॉपिक की मुकम्मल तैयारी मुख्तलिफ़ वीडियो के ज़रिए से कर चुके हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.4 2.4 तमसीली अल्फाज। तमसीली अल्फाज, सबसे पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तमसीली अल्फाज किसे कहते हैं हमको उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तमसील ये मिस्ल से बना है, तमसील जो है ये मिस्ल से बना है और मिस्ल के मुराद होता है के जैसा, के मुशाबा, के जैसा, के मुशाबा, के मानिंद, के मानिंद इस लफ्ज़ का मतलब है तमसील का मतलब है। आप समझेंगे इस बात कि ऐसे अल्फाज जो उर्दू ज़बान में हुस्न व जमाल और ख़ूबसूरती पैदा करे, हुस्न और जमाल और ख़ूबसूरती पैदा करे, उन अल्फाज को तमसीली अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं कि उर्दू ज़बान जब हम बोलते हैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो उर्दू ज़बान की हुस्न व जमाल और ख़ूबसूरती में बढ़ावा करे, उसके अंदर और इजाफ़ा करे, ऐसे अल्फाज को तमसीली अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? तमसीली अल्फाज कहते हैं। ये अल्फाज बज़ाहिर जिस तरह होते हैं उससे कुछ और ही मतलूब होता है। अल्फाज दिखने में कुछ और होता है लेकिन उससे जो मतलब है, उसका जो मानी है कुछ और रहता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे देखेंगे कि समझ में आया कि उर्दू ज़बान की खूबसूरती और हुस्न जमाल पैदा करने के लिए बहुत सारे हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुशायरा होता है, मुशायरा, तो मुशायरे के अंदर जो नाज़िम होता है तो वो नाज़िम जो है बहुत बढ़िया और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी निज़ामत जो है वो सामने सुनने वाले जो सामईन है उनको पसंद आए। तो इस बात मुशायरे में नाज़िम जो है वो तमसीली अल्फाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है ताकि उर्दू ज़बान जो बोल रहा है उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो, उसके हुस्न व जमाल में इजाफ़ा हो। अज़ीज़ तलबात, मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि मिसाल के ज़रिए से बात बहुत आसानी से समझ में आती है। जिस मिसाल के तौर पे मिसाल नंबर 1 है, किसी काम को शुरू करने के लिए अक्सर हम जो किसी काम को भी शुरू करते हैं उससे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? बिस्मिल्लाह। क्या इस्तेमाल करते हैं? बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह अज़ीज़ तलबात ये तमसीली लफ्ज़ है। कैसा लफ्ज़ है? तमसीली लफ्ज़ है। दूसरा है अकड़ने वाला। अगर हम जुमले में अकड़ने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उर्दू ज़बान की खूबसूरती में इजाफ़ा नहीं होगा, उसके हुस्न जमाल में इजाफ़ा नहीं होगा। उसकी बजाय अगर हम 30 मार खां इस्तेमाल करें तो उसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा, उसके हुस्न जमाल में भी इजाफ़ा होगा। तीसरा लफ्ज़ है हर काम में माहिर। हम कहेंगे कि यार वो हर काम में माहिर है तो इतना मज़ा नहीं आएगा उर्दू ज़बान के अंदर, लेकिन हम बोलेंगे कि वो हर फ़न मौला है। वो क्या है? हर फ़न मौला है, तो उर्दू ज़बान हमको अच्छी लगेगी, शीरी लगेगी, मीठी लगेगी। तो हर काम में माहिर को क्या कहते हैं? हर फ़न मौला। चौथा है बेइंतहा दौलत। बेइंतहा दौलत, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कारून का ख़ज़ाना। क्या इस्तेमाल करते हैं? कारून का ख़ज़ाना। तो इस बात यहाँ पर हमने जो है तमसीली अल्फाज देखे और उसको मिसाल के ज़रिए से हम जो है समझे हैं। अज़ीज़ तलबात, अब हम देखेंगे कि इम्तिहान के अंदर इस टॉपिक पर से किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबात, हम जो है 2.4 तमसीली अल्फाज इस टॉपिक को मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से समझते हैं। अज़ीज़ तलबात, पहला सवाल है, रिश्वतखोर सियासी रहनुमाओं ने अपने यहाँ खाली जगह जमा कर रखा है। पहला मुतबादिल है सारे जहाँ की दौलत, दूसरा है कारून का ख़ज़ाना, तीसरा है चापलूसी करने वालों को, चौथा है बेहिसाब दौलत। तो अज़ीज़ तलबात, यहाँ पर जो जवाब आएगा वो आएगा कारून का ख़ज़ाना। क्या आएगा? कारून का
خزانہ، تو یہ قارون کا خزانہ یہ جو ہے تمثیلی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ تمثیلی لفظ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے۔ شیخ چلی، جون پور کا قاضی، گلی کا کتا، ترم باز خان۔ ترم باز خان۔ تو عزیز طلباء طالبات عام چیز ہے، ہم اکثر جو ہے 200 لوگ اور بچے لوگ اس کو کہتے رہتے ہیں گلی کا کتا اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے، تو ہمارا جواب جو رہے گا عزیز طلباء طالبات متبادل نمبر 3 گلی کا کتا۔ اب پیارے بچے یہاں پر سوال دیا ہوا ہے ذیل میں تمثیلی لفظ اور اس کے صحیح مطلب کی جوڑی چنیے۔ 4 تمثیلی لفظ دیے ہے، اس کے سامنے اس کا مطلب دیا ہے، ہم کو صحیح جوڑی تلاش کرنا ہے۔ دھوبی کا کتا، اس کا جو مطلب ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تو یہ غلط ہے۔ شیخ چلی احمق، صحیح ہے، شیخ چلی احمق صحیح ہے۔ کتے کی دم کبھی نہ سدھرنے والا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور چوتھا متبادل ہے باوا آدم، روب و دبدبے والا آدمی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ باوا آدم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کا جو بانی ہوتا ہے، جس نے اس کام کو شروع کیا ہے اس کو باوا آدم کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے وہی سوال ہے، 4 متبادل دیے ہیں، اس میں سے صحیح جوڑی ہم کو پہچاننا ہے۔ شداد کی جنت، شداد کی جنت، یہ غلط ہے۔ احمقوں کی جنت نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ شداد کی جنت کا مطلب کیا ہے؟ نقلی اور جعلی جنت، نقلی اور ڈپلیکیٹ جس کو بولتے ہیں، ڈپلیکیٹ جنت۔ دوسرا ہے فرعون ظالم و جابر حکمراں، صحیح ہے، ظالم و جابر حکمراں۔ ترم باز خواہ سیدھا سادہ آدمی، غلط ہے۔ فرشتہ خواہ بزدل آدمی، غلط ہے۔ فرشتہ خواہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ خواہ کہتے ہیں روب دبدبے والا آدمی، روب اور دبدبے والا آدمی۔ تو عزیز طلباء طالبات یہاں پر جو ہے ہم نے چند سوالات لیے ہیں، اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم یہاں پر چند تمثیلی الفاظ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس چیز کو پڑھیں گے، تاکہ ہماری جو ہے تمثیلی الفاظ کی مکمل طور سے تیاری ہو جائے۔ تو عزیز طلباء طالبات ہم نے یہاں پر جو ہے تمثیلی الفاظ اور اس کے معنی، یہاں کچھ الفاظ لیے ہم نے اور اس کے معنی بھی اس کے سامنے لکھے گئے ہیں، ہم جو اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ پہلا ہے وعدہ وعید۔ وعدہ وعید یہ ایک تمثیلی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹال مٹول کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ 30 مار خاں، بزدل کا اپنے آپ کو بہادر کہنا۔ 30 مار خاں یہ تمثیلی لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بزدل کا اپنے آپ کو بہادر کہنا۔ ہر فن مولا، ہر کام میں ماہر۔ قارون کا خزانہ، بے انتہا دولت۔ شیخ چلی بے وقوف احمق۔ شیخ بخدی شیطان کا لقب۔ فرشتہ خاں رعب و دبدبے والا آدمی۔ باوا آدم کسی چیز کا بانی، کسی چیز کو شروع کرنے والا یا کسی بات کو شروع کرنے والا۔ فرعون ظلم و جبر کی علامت۔ شداد کی جنت، نقلی جعلی جنت۔ کتے کی دم، نہ سدھرنے والا۔ گلی کا کتا، زبانی بہادر اور حقیقتاً بزدل، زبانی بہادر اور حقیقتاً بزدل۔ یہ چند عزیز طلباء طالبات تمثیلی الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تمام الفاظ کو آپ تمام بچوں کو یاد کرنا ہے، اور امتحان میں کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے پہلے ہم نے وہ تمام سوالات بھی لیے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے 2.4 2.4 تمثیلی الفاظ، یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آئندہ جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔